Mga ka-idol, kini na usab ang inyong ka-idol, Jobert Bagasmas. So karon mga ka-idol, balik continuation ni atong akong chat sa una mga ka-idol, o atong akong gi-vlog, bahin atong baboy nga nakabuhi. Karon mga ka-idol, may nag-chat sa akong balik mga ka-idol nga ang iya kunong baboy nakabuhi, dayon gidala sa usa sa mga empleyado sa barangay, mga trabahante lugar. Tapos gipainitan, unya namatay mga ka-idol. So kinsa man kuno mo'y naitulubagon. Abi ninyo mga ka-idol, kini nga mga pangutana mga ka-idol is a legal term na gini siya mga ka-idol. Murag dili maabot sa akong hunahuna mga ka-idol, gumikan kay dili mangutta lumiker mga ka-idol, dili man ta abogado. So kini imong gichat sa ako, ma'am, sir. Ako lang balik tubagon kung sa may akong naabot sa akong hunahuna. Kay ang imong chat man good, supposedly dili po ni siya na kung angay matubag kay legal term naman good. Pero tungod kay doon na may baboy nga konektado gyapon, unya ang akong content is about baboy man. So ako siyang tubagon in legal terms lang gyapon. Pero baboy na gyapon nga konektado. Pasaylo ako kung ang akong hunahuna din hiragid ko to, pero mo na pud yang akong ma-share pud sa imo ha. So ani ni ma'am, ini balik continuation atong akong vlog sa una. Ang imong gichat sa ako ang ka-idol. Akong baboy nakabuhi. Dayon gidala sa empleyado sa barangay dito sa barangay hall. Unya gipainitan lang namatay. So kinsa may natulubagon ana? Ang tubag dam, ma'am, sir mo ni. Simple ma'am, ikaw na kay tulubagon considering nga ang imong baboy nakabuhi man. Pero mas dako tog tulubagon katong nagdala sa imong baboy nga iyang gipasagdaan didto, unya namatay. Ano ba gud ma'am? Ang imong baboy ma'am nakabuhi, wala gid to nimo gituyo nga makabuhi. Kay kinsa may taong gago nga tuyoon niya nga makabuhi ang iyang mananap. Pero nakabuhi siya ana nga wala gid nimo gituyo. Tungod kay na may ordinance nga bawal makabuhi ang baboy, ana nakabayulit lugar ka. Bale. Pero gidala man atong giingon nimo usa ka trabahante sa taga-barangay. Ana, sa ato palugar siya, empleyado siya sa barangay, naa siya sa barangay, nagtrabaho. Gidala dito, unya, gipasagdaan lang imong baboy dito, gipainitan, namatay. Mas dako to siya tulubagon, ma'am. Imo to siya ipatawag, dili ang barangay git imong ipatawag. Kung dili, katong tao nga nagdala sa imong baboy, gidala imong baboy dito sa barangay, unya, namatay. Kadto siya mo'y pangayoy damages, ma'am. Ana. Kaya usahay mo sa kuning taga barangay, dili magintanan. Nga kining uban nga empleyado des barangay, nga nagtuo sila nga mga lumikir na gid sila. Sila na ang tigpatuman sa balaod. Sila na ang gihimos balaod, sila na ang tigpatuman, magdaan na gid sa ilatanan. Pero dili gid mao. Kaya kana siya ma'am, administrative case man gina siya. Ana. So, mo to ma'am, imo pangita, imo to siyang ipatawag, ma'am. Ipatawag to nimo sa barangay. Siya empleyado, ang pasabot nga empleyado siya sa barangay, dili absoluto na siya lugar. Dili. So imo to siyang ipatawag sa barangay si Mr. So-and-so. Imo manggidala akong baboy sa barangay, tapos imo lang gipainitan namatay. So kadto ra pud siya nga tawo, ma'am, imo ipatawag. Kusayon man mo ana, ma'am, mo siyang ipatawag, mo siyang pasumunan. Kusayon man mo ana, dahil pangayuan mo siyang danyos or damages. Bahin atong kantidad sa baboy nga imong kantidad atong imong baboy, dako na lugar imong baboy. So, iyang balik kantidad adto pila, may nga 10,000 to siya. So 10,000 gid ipabayad sa iya, ma'am. Ana, ipatawag siya. Total ang kapitan ana mo makasabot. Gani, tabang pang kapitan sa imo, iduotong tawhana. Kaya pagbuling-buling mo na sa iyang administrasyon. So ipatawag siya, ma'am. Ana, ayaw ka balaka ana. Kadto siya ipatawag. Dili man to siya labanan sa barangay. Kay kadtong iyang gihimo, pagpabilib man to. Kaso lang kang iyang gidala,
nainitan imong baboy na matay. Mao po na yung problema, ma'am. Pero kato siya, dili man po siguro ko niya tumong nga painitan imong baboy at kung higayunan, ang init man gud ani. Landong karon, pagsunod mo init na sab. Ana. Nalinga siguro sa siyang magimbuhaton. Wa na nabantay nga tuam day baboy ang gihikot dito, nainitan, niugot ang baboy. Na labi na kining mga hybrid nga baboy, ma'am. Dali ra kay sila muugot, dili parehas Bisaya nga mo survive og anad man ng Bisaya og lakaw-lakaw, pero kini mga baboy nga mga hybrid, mga tag-as na silang dugo, dali na muugot, matay. Ay uban mainitan sa una naka-experience ko na ako'y baboy sa una nga. Gihimo na kong butakal. Makaanha lang ganis napok. Sus kagiro na. Mainitan lang daan, hingalo na. Mo nang inanas mga hybrid, ma'am. So kadto siya, ma'am, dili man po to siguro siya masala kay iya tong isa gidala, ma'am. Bali diniyos pod. Pero unsa pa man nga nainitan man imong baboy namatay. So kadto siya magipatawag ko siya din pangayo og damages. So ma'am, ang akong hunahuna diha ra gyud kutob. Dili na nako mulampas akong hunahuna kay pambaboy-baboy ra man pud ning ato ah. Nya ang imong pangutana is about legal terms. So, kini na usab ang inyong ka-idol, Jobert Bagasmas nga nagaingon, ang kinabuhi sa atong baboy. Ang kinabuhi sa atong anay, nagagad sa atong pagatiman ni ini.